لکھتے کب ہیں آپ زیادہ تر؟ کسی زمانے میں ایسا تھا کہ میں رات ہی کو لکھتا تھا، تو اب وہ زمانہ لد گیا پچھلے کوئی 15 سال سے۔ اب میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے لکھ لیتا ہوں جب آمد ہو، پھر مجھے نہیں یاد رہتا کہ کوئی لوگ میرے ارد گرد ہیں، بلکہ I ask them to keep talking. اچھا، And in the meantime I write الحمدللہ۔ اور خیزر کوئی آپ کے آگے بچوں کے اندر بھی کوئی اس قسم کا شوق ہے؟ ایکٹنگ کا تو میں پتہ ہے کہ کرتے ہیں آپ کے بیٹے، مگر یہ رائٹنگ سائڈ پہ؟ یار وہ لکھ بھی رہا ہے اور وہ بہت اچھا لکھ رہا ہے، ٹرسٹ می، عابد خان۔ اچھا، And he has done a few very good things. وہ آپ کو چیک تو نہیں کراتا غلطی سے کہیں؟ ہاں، چیک نہیں کراتا۔ نہیں، وہ کرانا بھی نہیں چاہیے، مطلب ہے۔ میں نے ایک دن کہا اس کو کہ مجھے چیک کرا دے، تو اس کی ماں آ گئی، اس کو کہتی ہے اچھا اپنی لائن تو کسی میں دخل اندازی نہیں کرن دیندا۔ اللہ دا شکر کوئی تے دنیا دے ہے جڑا تہاڈی گل چ بولدا ہے۔ انہوں پیدا ہی ایسے منع کیتا گیا سی میری بیگم نو کہ تیرا کام میں دی ہر گل چ بولنا، تو وہ پوری ذمہ داری نال ڈیوٹی نبھا رہی۔ اچھا خلیل صاحب، یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے گھر پہ یہ؟ تانوں تو میں دسیا ہی نہیں میرے نال کی ہوندا ہے۔ میری نا ایک نظم تھی، میں ایک لکس ایوارڈ میں پڑھ کے آیا، میری شہرت میرا ڈنکا، تو اس میں تھا کہ میں بزنس مین ہوں جانم، میں بزنس مین ہوں جانم، اس پہ چلتا تھا۔ تو میں لکس ایوارڈ لے کے جب میں گھر پہنچا تو گاڑی سے اتر رہا تھا، مجھے یاد ہے رائٹ ہینڈ میں میرے لکس ایوارڈ تھا اور ایک ٹانگ میری سڑک پر تھی، تو میری بیگم نے وہاں سے دیکھا مجھے، تو نوشی میری بیٹی کا نام ہے جس کو سو کلوزر ٹو می، کہتی آ نہیں نوشی آئے تیرا پیو بزنس مین۔ اور اس کے 15-20 دن بعد کیا ہوتا تھا، اے بزنس مین صاحب ذرا باہر نکلو، نوکرانی نے کمرہ صاف کرنا ہے۔ بزنس مین صاحب آج کی پکانا ہے، یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد تو آپ نے ایسی کوشش نہیں کی ہوگی اس قسم کی نظم لکھنے کی؟ نہیں، میں وہاں مجھے اللہ نے وہ طریقہ دیا ہے، اور میں وہ مردوں کو بتاتا ہوں کہ سب سے بیوقوف مرد جو وہ ہے جو اپنی بیوی کے سامنے مرد بننے کی کوشش کرے۔ تو میں گھر داخل ہوتے ہی فیصلہ کر لیتا ہوں کہ یہاں سے آگے میں مرد نہیں ہوں۔ وہ دیکھیں آپ بہت انجوائے کر رہی ہیں ان کی ان باتوں کو، آپ اگری کرتی ہیں ان کی ساری باتوں سے؟ وہ سوچ رہے نے کہ ایڈے سافٹ کیوں نے یار نہیں، آپ بتائیے کیا آپ کی کیا ٹیک ہے اس بارے میں؟ میں ان کی بہت ساری باتوں سے اگری کرتی ہوں، مگر اب ہر بات سے نہیں بول سکتی۔ ابھی جو انہوں نے باتیں کی ان میں سے کون سی سے اگری نہیں کر رہی ہیں؟ بولیں آپ، کھول کے بولیں۔ ڈر رہی بتائیے نا، بتائیے بتائیے۔ دیکھ کے گل دسنا، پھر نہ انہوں نے سکرپٹ ہی واپس منگنا ہوگا۔ اسکرپٹ تو اب ہو چکا ہے شوٹ۔ نہیں، he's saying right کہ اب آپ گھر میں جا کے کیا اپنی آپ مردانگی دکھائیں گے، اس طرح سے تو نہیں ہوتی۔ you have to you know بیلنس ہونا چاہیے۔ جب آپ ایک ریلیشن شپ میں ہوتے تو اس میں بیلنس کر کے آپ چلتے، یہ نہیں کہ آپ جا کے ڈومیننٹ ہونے لگ جاؤ اگلے بندے سے، تو this is not how it works نا۔ تو I agree with him۔ اچھا، اور ان کی ویسے بھی مطلب جو ان کی سوچ ہے، میں کافی حد تک اس سے اگری کرتی ہوں۔ اچھا سر، کافی باتیں سنتی ہوں میں اس بارے میں اپنی دوستوں سے کہ یار تم خود لڑکی ہو، تم اس طرح کی باتوں سے کیسے اگری کرتی ہو، بٹ نہیں، آئی ڈو ایگری ود۔ اچھا یہ یعنی کہ آپ کو بھی یہ کریٹیسزم ملتا ہے اور یہ مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ان ہے؟ کے لیے بہت کریٹیسزم سنا اوہ ہے۔ آپ کے لیے وہ بچی جو ہے وہ کریٹیسزم برداشت کر رہی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ نہیں، بیکاز جو صحیح ہے وہ صحیح ہے نا۔ آئی تھنک سر بزنس مینوں نے بڑا کچھ برداشت کرنا پیندا نہیں، مگر دیکھیں وہ اس قسم کے فینز بھی ہیں ان کے جو میں کہ بلکہ مردوں کو یہاں بیٹھ کے پیغام دوں گا، بیوی کا ترلا کیجئے بھائی، وہ ترلے کے بعد آپ کی بات جب مانے گی تو پورے دل سے مانے گی۔ بیوی کے سامنے ترلا کیجئے بس، اور اگر آپ اس کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ وہاں مارے گی جہاں پانی نہیں ملتا۔ Good, how are you? You know I am very lucky man. You are? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬਬ ਲੱਭ ਗਿਆ। You know ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ? Because ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਮੇ ਗਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਅੱਛਾ। That's why ਮੈਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੋਇਟ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਮਹਿੰਗੇ ਪੋਇਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੋਇਟ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਗਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। Could you please? ਐਸਾ ਪੋਇਟ ਜੋ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਗਮਾ ਲਿਖਾਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਟੋਨ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨਵੀਂ ਟੋਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਟੋਨ ਦੀ ਟੋਨ
ट्यून अच्छा ठीक है अगर मैं गा जावां ते राहत फतेह अली खान साहब ਨੂੰ मैं अपना शागिर्द बना सकदा क्या बात क्योंकि है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ अल्लाह ਨੇ वो ये कितने? देख ले ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ एक लफ्ज से यस मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू मेरी जिंदगी में मेरे मेरे ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ये तो सारी बात है वाह ਉਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ 3 ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਲਣੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਕਰੋੜ अच्छा बिकॉज पीछे बंदा मजबूत होना चाहिए सो कुड यू प्लीज आप हमारे मेहमान जो हैं इनसे ही रुजू कर लीजिए ये भी लिखते हैं बड़ा जबरदस्त केरी पार्टी देने ये फनकार पार्टी के हैं ओह दिस गुड मैन यस खलीलुर रहमान कमर ये जो आपने गाना गाया ये भी इन्होंने ही लिखा हुआ है ओह माय गॉड ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ अच्छा ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਗਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ इंशाल्लाह ਯੈਸ ਬਸ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ promise ਹੈ, ਦਿਆਂਗਾ promise ਹੈ। ਦੈਟ ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ ਗੁੱਡ ਮੈਨ ਦੀ ਇਹੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਟ ਯੈਸ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ जी जी ਬਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਗਾਇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ बाजी और आ रही है मैं तेरी गुलनाज ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ नहीं बड़ों के लिए है ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ अरे तो वो इतनी भी छोटी नहीं है ਓਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ आप उनको प्लीज कुछ लिख You see मेरी तो that? बात सुननी है उन्होंने इसको कहते हैं फनकार के दिल में फनकार की कदर होती है मनुष्य 2 मिनट मुंह उधर कर लो मैंने बात करना तुमने कर तो लिए बात और क्या कोई उनके यहाँ मुंह होने से फर्क पड़ेगा हाँ करो तो 100 रुपए अभी बाद में ओके मैं आई एम वेटिंग फॉर यू श्योर जानते हैं कल भी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 रुपए नहीं दिते ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ खलील साहब एक चीज मुझे बताइए हमने रीसेंट टाइम्स में देखा है आपने पॉलिटिकल कमेंट भी बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया और बड़ा आपने जिसे कहते हैं वो अनफिल्टर्ड किस्म के तरीके से आप अपने जज्बात का इजहार करते हैं नहीं वैसे इट इज़ नॉट पॉलिटिकल अगर आप समझो कि मेरे मुल्क का गरीब आदमी अगर पिस रहा हो और मैं चैन से और आप चैन से खाना खा रहे हों तो ये हम सब के लिए शर्म का मकाम है वो खाना हमें कैसे हजम हो जाता है जब आपके यहाँ गरीब आदमी जो है बुरी तरह गुर्बत की चक्की में पिस रहा है और हमारे हुक्मरान जिनसे हमें सख्त उम्मीदें थी इस बार ही इज़ नॉट एबल टू डिलीवर टू दैम यू नो तो वो चीज़ तकलीफ़ दे रही है दिस वॉज नॉट पोलिटिकल यू नो आई एम नॉट ए पोलिटिकल माइंडेड पर्सन लेकिन मैं उस गुर्बत की चक्की से पिस कर आया हुआ हूँ मैं उसके दर्द को जानता हूँ उस आदमी को नहीं पता चल रहा पता नहीं क्या बदकिस्मत वक्त आया है कि उसके गिर्द कोई सब अच्छा कहने वालों का एक गिरोह इकट्ठा हो गया है वरना जो हाल कर दिया है गरीब आदमी का इस वक्त तो ये तो दिस विल लीड टू अल्टीमेट करप्शन इन द कंट्री जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे किसी कीमत पर